Sabina din to papa beshi gorom ase ini gase khiti kura manu khan kinia thaki ase na ni babibi na ini ala sande ini ala gorom de aya to thik ase aji tole makila school te jabo etu ini ga gorom ase etu ne ghor watermelon ase etu chinibole la time ase etu ne etu chinibo aro chalo bholi bi banai kena student khan karne etu loi jaina ta khan ge di dibo etu ini ga gorom ase etu ne ni olebi bishi noy olebi ne alo olebi loi jaina ta khan ge khabole dibo etu ne ami khan ki lote taila school te jabo de chalo na watermelon ulabo tase sabi hete ekta thakise to dangor ekta tole odo din pani giri gina hawa mare time te giri jaise to ne upa nai etola ulabo le time ase da dangor se to na wow mon heavy tase sabi goti choto kan dure ase te TV phalibi anagas aro ekta bachina ase dola bachina ase to loi jai na makila student khan ge khilabo to kati gena loi jabo maki khan la school to 10 baje te break time ase 10 na 10:15 te ta khan to break time ase to ne itu loi kena itu katina loi jabo aro jaha alok banai kena loi jaina ta khan khilabo to sabo makila reaction ta kina hobo sabo de ami kan chini amu pika chalo tabi aji to amila goro sorte manogras kate asna machine para tune was special bana se tune was karne biya na babi de chalo abi te oshe acha wow sana jana wow chalo ready hoise chalo ba to thabo tole opa nai china school de apni khan ge dikhao de hat to tinta noy kalima nishan noy hat to khali duita ase torne eto duita uthabo chalo chalo bacha paisile tinta to mori jaise mota wala orange to wow sabro goti dhore na soido amole dhore na soido ete rakhi dise ta kan tebe break honai kose itu kita pilih sih na kuda sih uncle tuh kuda sih pukul paling sih nasi na war dress bukin aku kuda sih na itu cuci le juli kujli udah tak kena war dress sih na kata apa pula sih
Bye. Andas na biravide ceria kana hina durina khai lobo apni ke. Sabi na. Cumman dongor khana lo jase takan. Hoi kana panas. To bel mari di sharni kami khiti hoche to jajabi. Khana chari na olai jabi. Takan la break time khatam hoche che to takan aina cha khan tiffin khan khawla che hoche. I pray, I thank you, Lord, for this food today. Amen. Takan tiffin time. Mercy le bat fry remga. Ha kana gile treasure fry. Lo le wow over special. Merry biscuit. Lah, tekan खाइलो से तो tekan ani dise चा पूरा खत्म कर दिस ठीक tekan ठीक खावले पारे से के भी छुट्टी होय ना हिसे तैला शेयर अलप राखिना थाकिसे तो खावला से आरो आमी भी खानाय दे बच्चा खां खेलाय बच्चा खांगे दिना आमी दि मिना खाइना से आमी खाइना बिसु मिठा छ 와 Sospetto che la renga mettevo con. 아 비시 미ठा छ एकला डालिना खादो बिसा लागछ तो वीडियो तो यति पारे खत्म कर लो सब मानो चाइ दियार কাৰণে बेसी थैंक्स और नेक्स्ट वीडियो ते आरो लग कर लो दे तो ठीक আছে बाय बाय